କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଛ କଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୁ ସଲମାନଙ୍କ ନାମ ଶର୍ମା ହଁ ହେଲେ ମୋ ସେହି ଦେବୁ ସଲମା ବୁଝିଲ ସୁନ୍ଦର ଏବେ କହ ତମେ କିଏ ଆଉ ତମ ଘର କୋଉଠି ଏ ପିତାମର କହିଛନ୍ତି ଅଚିନା ଅଜଣା ମଣିଷକୁ ପରିଚୟ ଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହେଲେ ତମ ଭଲ କଥା ଏଇଠି ହବ ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହଉଛି ଆମ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନ ଛାଣି ଚାଲିଯାଅ ତୁମେ। ଅಯ್ୟୋ ରାଧେନ୍ଧେରା ଆଲୋ ସତରେ ବାନ୍ଧବେ ତୁ ଗୋଟାଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରୂପସୀ ପରି ଏ ବାନ୍ଧବେ ଆଲୋ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ହଲୋ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଲୋ ଟିକେ ଶୁଣି ଯା ମୁଁ ନା ତୋତେ କଥାଟେ କହିବି ଆଲୋ ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ଟିକେ ଶୁଣି ଯା ଆଲୋ ଦେଖ ଏମିତି କାହିଁକି ଘୁରି ବୁଲୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶେଷ ଥର ବୁଝଉଛି ଯଦି ତମେ ଏଇ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରୁ ନ ଯାଇଛ ତାହେଲେ ତମ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉଥିରୁ ଆସିଥିଲ ସେଇଠିକି ପଠେଇଦେବି ତମେ ଚାଲିଯାଅ। ଆରେ ସେମିତି କଥା କହନା ମୋ ନା ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ I love you ଆରେ ସତରେ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଚାହେଁନି ତୋର ମୋର ଗୋଟେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଭଲରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ବାସ୍ କାମଟା ଖତମ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ଏକମତ ନୁହଁ। ଆଲୋ କିଛି କରିବିନି ଲୋ ଖାଲି ମାପଟା ନେଇଯିବି ଦେଖ ଏକୁଟିଆ ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ଏମିତି କରିବା ପାପ ନୁହଁ ମହାପାପ। ଆଲୋ ମତେ ଭଲସେ ତୁ ଜାଣିଲୁ ମୋ କଥାଟା ସିଧା ଆଉ କାମଟା ପୁରା ବଙ୍କା ଓ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୁଏ ଆଲୋ ସେ ଇଲାକାଟା ପୁରା ମୋର ହେଇଯାଏ ଆଉ ତୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ହବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଲୋ କିଛି କରିବିନି
खाले बापटा ले जबे पूरा स्टेल रे देखो मो पर दया कर मो पाखे भी कहीं नहांती बोली एमती कर तुम पाद तले धनी रखुची एकुटिया झील को देखिए एमती कर भल नुह छाणी दियो मते छाणी दियो नहीं छाणु आमे नहीं छाणु क्या का छाणु आमे शुण मो कथा टिके शुण काली की तमर भी माँ अच्छी गोटे तमर भी भौणी अच्छी ता सहित कि एमती कले कौन तुमको भल लगे मो कथा अबे चुप साली मते प्रभोचार दो तू जाने नो मो जेमिति खराब लोक तोते ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତୁ ଭଲରେ ରାଜି ହେଇଯା ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା ଯଦି ଗରମ ହେଇଯାଏ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି ଲୋ दया कर मो कथा थरुटे बुझा मत छाणी दियो मत छाणी मु चली जीवी से ना। राज्य को ମୁଁ ତୋତେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବି ଆଲୋ ଶୁଣ ମୁଁ ତୋତେ ତୋ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ଏତେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଆଲୋ ଶଶୀ ମୁଖୀ ଶୁଣି ଯା କଥାରେ ମମ ହୃଦୟରେ ଦିଅ ନା ବାଧାରେ हसी हसी गोरी कर तू बरण के पास के मत करू छु बरण तुम्बे हेले मो घरे आलो चंद्रमा बदन तुम्बे हेले मो घरे आलो चंद्रमा बदन आमे हस खुशी रे हसी पारस रे मिलना कुंजरे रसे बारसरे मिलना कुंजरे हेलो तुम मन जदि हब माता पिता कर पत्नी हो साथे थिब मन संख्या दूर हब तुम्हें हेले मो घरणी आलो चंद्रमा बदन तुम्हें हेले मो घरणी आगो चंद्रमा बदन में एक साथी रे नसीबार सरे मिलन कुंजरे नसीबार सरे मिलन कुंजरे हेलो चलिए
হ্যালো এ রূপসী মো তোতে যেতে বুঝেଇବା কথা বুঝে সারিছি এড়কে ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଯଦି ବିଗିଡ଼ି ଗଲା ତୋତେ ଏମିତି ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପିବେ ଖାଲି ପସ୍ତାଇବୁ ବେ ଦେଖ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ମୋତେ ଛାଣି ଦିଅ ନହେଲେ ଏଟାକୁ କହନ୍ତି ମାପ ଗୁରୁ ତମେ ପରା କହୁଛ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାପ ଓ এই কথা ହଁ ଗୁରୁ তাহলে এ ঝিଅଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଆଉ ପାରୁନି ଯଦି ପାରୁଛୁ ତୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର 3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି ସେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କର ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି ଆଉ ଯଦି ନ ବୁଝିଲା ସିଧା ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହବ ତାହେଲେ ଜମାରୁ ଭଲ ହବନି ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ ଚନ୍ଦରା ମାତ୍ର 3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି ନହେଲେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ରାଧେନ୍ଦ୍ରା ବড় কথা কলা গুরু মুই কেন তার বুঝাবি তাইটা ও জাগো ও যা তুমি লো আচ্ছা বুড়ি মুই নেই জানতি রে যা আসো গো যাই বান্টি আসো তো আসো গো যা খাইবি না আসো জলদি अरे बेड़ा अरे तू नहीं जानू खेड़ा ও জাগো হ্যাঁ টিকে বুঝাও হ্যাঁ টিকে বুঝাও ও যা বুঝি পারে না যা मुई भी तार पर हिरोइन ही चल घाघरा पिंदी चनी टेक बाहर नाइटी पेंटी को रास्ती तो मत आओ जा ए भोगुआ मुई चाहले बेले रंग हेसी छका हेसी मोके संसार लो लोग जानी छन मुई जनता चालली बेले नहीं के मोर चाली ने तार सके फिदा ही जैसन और हमर छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल मने फने आसीचन यासु क्रिएशन KN नाट्यकला এটা হচ্ছে KN नाट्यकला মানে মোর দাদি আর জেনটা নেই আসছি কে রে ভোকড়ো ইয়াসু ক্রিয়েশন মোর নিজের মামায়ে ও জাগো আম্বে কেনে গলা ও যা হ্যাঁ আম্বে কেনে গলা ইয়ে বাহ মুই তো রে ভোকড়ো ছকাহি গলি নে কেনতা করে হলো ও যা হ্যাঁ কেনতা করে হলো ধরতা রে মা কেনতা কর হলো বস 57 और 40 44 53 মিনিট না মুই ছকাহি গলি বড় কথা কলো ও যা এটা যে এ নাতি ও যা হ্যাঁ যে হেসন আবো ও যা এবে তার মানুষ ডগরিয়া বানা হিরোইনর মানুষ সে এনরা হিরো যে তুই খানে অপেক্ষা করি রেবু তুই সে জিবিয়ার আন্তলু রেবি বাণী গাহার গছে ঠিক আছে ও যা ও জাগো বুঝাও টিকে টিকে বুঝাও এ এ আলো আলো রাজকুমারী এই, ଶୁଣ হ্যাঁ ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୋ ବାପା ତାହା ଦେବେ সোনা রূপা পয়সা ସବୁ ମିଳିବ ହେଲେ ମୋତେ ଦୟାକରି ଏଠି ଯିବାକୁ ଦିଅ ତାକୁ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି
ଆରେ ଆରେ ତତେ କଣ ଆମେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେବୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମ ନା 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 ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ଲୋ ରାଜକୁମାରୀ नहीं छाड़ो ना ओजा হ্যাঁ नहीं छाड़ो তুই হেলে প্রেম কর হো মুই তো ছকা হি গলি রঙ হেলি মুই তো প্রেম করিনি পারে রে मैं करबे बाध्य करबे प्रेम मैं खूब बोल पेसे खूब बोल पेसी पाथर পাথর गनी गनी বেড়া হেলু 44 থর 59 ইনা 90 থর ভাল পেতে বেলে তুই রে সাত কর রে তু বলছে কাতিয়া नहीं काम दे अंतले तमे का पूजा होना बुआ मैं नहीं बुझे पारे अंतले नहीं बुझे पारू तार मनुष्य बेले ठगबा तो के नी जानवर ठेंगा ठेंगा सीधा पले बुतोर पानी का छानी करी गुनगुनिया के रे गुनगुनिया कितने किलोमीटर आछे नु हैं गुनगुनिया कितने किलोमीटर आछे गुनगुनिया 44.5 किलोमीटर वन हाँ ती तो गाहर पिला रे बाबू कॉमेडियन करूछु तोर नहला गणेश उड़े नहला नाख बड़ा कथा कर अरे सकता पुलिस के धरी को टोटा के जाको बोलचे बुआ नहीं काम दे इटा नहीं काम दे बड़ा कथा करू जीटा ये माँ मोके आरती बदराम नहीं करना रे नाती नहीं हिंदी फुनी रंग ही गली ने माँ जो पानी का के नाट करिए लियार सेनापति बाबू सेनापति बाबू আবে চন্দ্রা সড়া কଣ গপুଛୁ বে কଣ করছিলি ଆଉ ତୁ କରୁଛୁ କଣ नहीं बोलते ना गुरु केते बुझाबो 700 उठा बसा हेली ना भी नहीं बुझबार ना ତୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ହବନି मो द्वारा हबो गुरु सीता पटक हवा नहीं नहीं है আলো রূপসে আলো এ বয়সরে ଦେଖିବାକୁ ପୁରା କାଲତିଟା ପୁରା ଚିକଣିଆ ହେଇছে ସଜ ଫୁଟା ଗୋଲାପ ତୋର କାଏ କୁତୁ କୁତୁ ହଉନି କିଲୋ ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିସାରିଛି ମୁଁ ସେମିତି ଝିଅ ନୁହଁ ମତେ ଛାଣିଦିଅ ମତେ ଆଲୋ କେହି ବି ସେମିତି କାହା ଝିଅ ନୁହନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ମାନେ ଜଣେ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ କୁତୁ କୁତୁ ହେଇଯାଲୋ ଆଉ ତୋତେ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ମୋ ମନ ଖାଲି କୁତୁ କୁତୁ ଆଲୋ ଆଲୋ କିଛି କରିବିନି ଖାଲି ମାପଟା ନେଇଯିବି ମାପ अबे साले साला मैं मुंडा खराब कर देलू तोते ए देबू सलमा मोहर मारी के छाड़ीबा ए परे तो खाताटा जे खोलिबा देखिबा सलमार मोहरटा बाजिची हाँ अरे भगरे भगरे कहछे नहले तो इज्जतटाको पूरा बर्बाद कर देबे अरे अबे साला क्या बे तू ये रे हिना मत बसु तते के लज्जा नहीं
ଛଡ଼ା ଅବଳା ଦୁର୍ବଳତା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିଛୁ। ଦେଖ ତତେ ଭଲରେ କହୁଛି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା, ନଚେତ ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ତୁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବୁନି। ଶଳା କାମଟା ଯେତେ ବଢିଆ ଚାଲିଥିଲା, ତୁ ଶଳା ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆରେ ଶଳା ଖଣ୍ଡାଟେ ଧରିଛୁ ବେ ମୋ ପାଖରେ, ଗୁଣ୍ଡା ଦେଖଉଛୁ, ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବୁ ରେ ନଣ୍ଡା। ତୋ ପାଖରେ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଯଦି ଥାଏ ତୋର ଶକ୍ତି ତାହେଲେ ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କିଏ ବୀର ଆଉ କିଏ ଭୀରୁ। ଓ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଖରାପ। ଆରେ ଏ ଦେବୁ ସଲମା କାହାକୁ ଡରନି, ଯଦି ପାରୁଛୁ ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର, ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ଆରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପଶୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ? ଆମେ ତଳକୁ ଆ। কে বছরে বাঘ ধরা রাজ্যা কালসিয়া মুই হচ্ছে নটর রঙ্গ। আরে তু যে বে ହେଇଥାବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକଲା ଭାବି ତମମାନେ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ବେ? এ কালসিয়া মোকে রিসনিক করবো জানছি তো, মোর মনুষ আছে কই তেলে তোকে ফিস ফিস করে কাটি করে তোকে ফিকি দেবা জয় পাটনা না। আবে তো স্বামী কে? হ্যাঁ তুমি নিশ্চয় মোর স্বামী। ধর তারে আমি তোমার জন্ম করলাম এই জিনিসে। আরে বাহ, হ্যাঁ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହୁଛ ତାହେଲେ। ইয়ে মা দেখুছ গো পানি গাঁর মোর মা মনে খুইন মনে বড়ে মনে মিতুমা মনে কাকি মনে। তুমি কেতে দিন হিরো বাঞ্চনি মুই তোমার কনিয়া তুমি মোকে প্যার কর সকে। ସତରେ হ্যাঁ ତାହେଲେ ତମେ ହଉଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। হ্যাঁ আমি তোমার স্ত্রী আর তুমি হচ্ছে মোর স্বামী। আরে ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲ। এ মা মোকে ছিলি বেলে রে বাবু তোকে নেই কে 57-39 করেন লাগি যা জানিছি। ତାହେଲେ ତମେ କରେଣ୍ଟ ବି ତମ ଦେହରେ ଅଛି। হ্যাঁ ये माँ मुझ देखवा के सपन सुंदरी जान सका ती मोके जिन बेले एक ने देखी नहीं देबू रे बाबू हीरो तो के नहीं क्या लव ही जीवा प्यार ही जीवा मोहब्बत ही जीवा और क्या कहवा जानसू अरे आजकल लव प्यार मोहब्बत चाली रे बाबू संसारे दुनिया ने है। हिंदी ने प्रेमी निकु निस्ता नन्नू, इंग्लिश में आई लव यू, आउ ओडिया ने
मुई तुमके भल पैसी और हिंदी ने हम तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे वाह तमें तो बहुत भाषा जानी चाहता है ले तब के खूब बोल पेसी अमर हो जा खूब खूब बोल पेसी हेले हो जागो अरे केते बोल पेसो गो तम दुई जन को ये मामूर କିଛି ତ କରିବିନି କିନ୍ତୁ तमें जेते टका नाट न मेकअप नहीं लगी चके हेटा तो मुई 1.5 टका देसियार घिनसियार लगासी मुही ସତରେ हाँ और बहुत खुशी। मोर कजल तमें तो 10 टका दस मुई तो 8 टंका चेरनी पैसा देसी ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ हाँ बहुत भल पाए मुई तुम बिना बंची पारिबिनी स्वामी ସତ କହୁଛ हाँ अरे आस संगे संगे अंगरे अंगरे मिलाई जीवा गाई जीवा प्रेमर गीति ହଉ ଠିକ ଅଛି हो जागो